नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज पुणी आम आसचु भात चैलेंज नहीं कारण आ कि चैलेंज लगेनु बार पूरा एपट सेपट शनिवार रविवार आइस फेन संक्रांति सोमवार मंगलवार टोटाल आइस ना तो आज खाली भात आज खाली कर भात आउ डालमा यहाँ चकटा सरला मोर भी लेंबू चकटा तुम कम आगे चकट लेके चकटी था हो मत भी टाइम दब मुझे चकटी आरम्भ करवा आज भात डालमा देखो ये हूँ पानी कंचा सिंगड़ा तरकारी कंचा सिंगड़ा जो पानी जो फल बाहर कंचा सिंगड़ा तो कहते पानी फल ताकू तरकारी कषे आ मोर एपटे लेंबू लंका गोटे आलू पियाज चकटा से आलू चकटा मोर लेंबू लंका तो ये तो आज चैलेंज लगी लेंबू लंका फाड़े लेंबू आनी फाड़े लेंबू थोड़ी आउटा लंका कि लंका तो निकल दीटा लंका पुणी सुखा लंका सुखी जाए लंका राग चकटी चकटी खाए नहीं आज लेंबू लंका चैलेंज लेंबू लंका लगे जी हार सी लेंबू लंका खाइब तुम रोल देखाओनी खाई रुह अनै चांजी मुग आज मुग जाए डालमा कर टे लेंबूटा दल दिए आग सैला चकटा मो लेंबूटा चकटे चकट हो काठ लेंबूटा आलू सिंगड़ा तीन टा चकटी आ तो ना जी हार से लेंबूटा चोबई चोबई खाइबार अच्छी चोबई तो दांत सब बेले तुम जितुच दिन आस मुझे दिन जीतबी जितुच आरम्भ कर 1 2 3 स्टार्ट मुग डालमा पूरा पानिया पानिया डालमा आज डालमा अलमाड़ी तो रुंद मुझे लुण दियो सदा कौन मन लुण तुम साथी जाइए से जा गाड़ी आया कौन एना कोन खाई के खाई एना को लेबन तमे भी थोड़ा तो पड़ गो हां एना मो खाई नहीं मना करती सिंगड़ा को मो कासे खाली पसला हारी च हां हाली तो एतरा किछ नहीं खाओ लेंबू ले लेंबू मो खाई दो सफा ହେଲା चुपड़ी मो पे चोबे करे मो दांत रुह मारे चाल तो बुझो खाओ ए चुपड़ी को खाओ छ चुपड़ा नहीं नहीं चुपड़ा नहीं चोबे खाओ चोबे दांत नाही गपची दांत र गुट दांत चुपड़ा चुप चोबे भले दांत सकाळ मो माडी छी ताहाल म फुल आइछ होला आ तमे जो दिन है लक्का चोबेला ने बहुत खाइला ने किछ गाछ मो तो ऑब्जेक्शन करनी कोन तमे लिंगो पत्र हाथ से लिंगो पत्र खाइबे किसी जन समय बेले खाइ थानी तुम कहले ना किसी जन जाओ तुम खाइबो सांग सांग खाइबे बाहर सब जा खाइबी लंका तो ए जा चकटी खिचले में जाय जा हमरा गला खाइ बेलनी क्या खाउथिला आले पानी चुपुड़ी खाइला कला हो छाड़ 0000 तो मुबे हैला
ହଁ ମୁଁ ତମର ଦିଥର ମୁଁ ଥରେ କହୁଛ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ମାନେ ଏମିତିଆ ଠକ ତମେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଠକ। ହାରିଲା ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ନା ନାଇଁ। ଖାଇବି ଆଉ କଣ ସବୁ ତମ ଥରେ ନିଅ ମୁହଁରେ ଚପିଲା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କହିଲ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା। ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ମାନେ ଛେଳିର ଯୋଉ କଲିଜା ଛେଳି ହଁ କଲିଜା ଛେଳି ଗଲି ଜାଣିକି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଛେଳି କଲିଜା ଦେଖାଯାଉଛି ଏରା ଛେଳି ଖାওয়া ମଟନ ମଟନ ମୁଁ ତ ଚକଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାଇଲି। ନା ଖାଇବୁନି ଏରା ପାଣି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା ପୁରା ମସ୍ତ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ। ହଉ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଇଲ କ'ଣ ବିନା ଲୁଣ ଖାଇବି? ବିନା ଲୁଣ ଖାଇହେବନି। ତାହେଲେ ବିନା ଲୁଣ ଖାଇଦେଲ କି ବିଟର ଏମିତିରେ ଖାଇଦେବି ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ଖାଇବି ଚୋବେଇବାରେ ନହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋବେଇ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ଆଣିଲନି ଚୋବେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କବାଟା ଦିଅ ହଁ ଯୋଉଠି ଏଠି ରଖିଦେଉଛୁ ତ ହାରିଲା ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ହାରିଥିଲି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଇନଥିଲି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବି ଖାଇନଥିଲି। ହାରିଗଲେ କ'ଣ ଖାଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲଙ୍କା କି ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତ ଆଜି ସିଏ ବି ହାରିଗଲେ ସେ ଖାଇଲା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ହଉ ଯାହା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠି ରଖିଦେଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ରଖିଦେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।